اور اس کے جسم پہ، کمر پہ، ٹانگوں پہ، بازو اور آنکھ کے اوپر، رائٹ سائڈ کی آنکھ کے اوپر اس کے نشان تھا۔ پھر میں یہ حیران ہوں کہ آج صبح 10 بجے پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے تو ابھی رپورٹ نہیں آئی، تو یہ ہنا بٹ صاحبہ نے کیسے اپنے پیج پہ یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سوسائڈ ہے؟ کیونکہ چھوٹی عمر تھی اس کی کافی، اس ٹائم کوئی لڑاکی طبیعت نہیں تھی، بدتمیز نہیں تھی، نافرمان نہیں تھی۔ ہمیشہ بہو کا ہی قتل ہوتا ہے سسرال میں، کبھی داماد تو نہیں مرا ہوا ملا سسرال میں سے۔ اس کی لاش جب ہمیں ملی ہے نا تو ڈیڈ باڈی ٹھنڈی تھی، تو آپ کو پتا ہے ٹھنڈی تو یہ فوراً ہوتی نہیں ہے، کتنے گھنٹوں بعد ہمیں اس کی لاش ملی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کتنی دیر انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے۔ ہم نے تو جیتی جاگتی بھیجی تھی اپنی بیٹی، اور ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہمیں اس کی لاش ملے گی۔ جب اس کے بھائی کے چہلم پہ دیکھا، اس کے بعد ہم نے اب دیکھا، اور وہ بھی مردہ۔ ثانیہ زہرا کے بال بہت لمبے تھے، اس کے بال اتنے کھنچے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، اور اس کا یعنی کہ پونی ٹیل بالکل اینڈ پہ جیسا تشدد اور لڑائی اور جھگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی وقت پولیس کا کام تھا، ہمیں وہ کہتے تو ہم کیوں نہ کروا، ہم نے 5 دن بعد کروا لی ہے تو ہم اس ٹائم نہ کرواتے۔ اتنی وہ عزت کے ساتھ وہ پیش آتا تھا کہ اس کی تو آنکھ بھی نہیں اٹھتی تھی، ہم تو کہتے تھے زیادہ فرما بردار بھی نہیں ہے کوئی۔ وہ بچی ایسی تھی ہی نہیں جس کے 2 معصوم بچے اور تیسرا آنے والا ہو، پیٹ میں تھا اس کے، تو وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہے پڑا کہ کسی کو بھی مار کے لٹکا دو اور کہہ دو جی خودکشی کی ہے، بات ختم، کیس ختم۔ ویورز، ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پروگرام کرائم سین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ملتان میں، جہاں پہ ایک سید زادی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل بھی اتنے بھیانک طریقے سے کیا گیا کہ اس کو مار کر اس کی جو لاش ہے وہ پنکھے کے ساتھ لٹکا دی گئی، اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ میری نظر سے وہ فوٹو گزری اور میں اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہا، میں نے ہر زاویے سے اس کو دیکھا پرکھا، تو مجھے نہ لگا کہ ثانیہ نے خودکشی کی ہے۔ مجھے اس کی فوٹو سے بہت ساری چیزیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہے، تو میں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا حق ادا کرتے ہوئے لاہور سے ملتان آیا۔ آج میں موجود ہوں ثانیہ زہرا کے گھر پہ ان کی خالہ کے ساتھ۔ یہ وہ خالہ ہے جنہوں نے اس کو غسل بھی دیا۔ ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ثانیہ کے ساتھ تشدد ہوا ہے اس کے سسرال میں، ہم نے تو جیتی جاگتی بھیجی تھی اپنی بیٹی، اور ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہمیں اس کی لاش ملے گی۔ جب آپ لوگ وہاں پر گئے، پنکھے سے جھولتی ہوئی لاش جو ملی آپ کو، تو کیا کنڈیشن تھی؟ کیا دیکھا، کیا سوچا کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ اس کا مرڈر ہوا گیا ہے، یہی ہمیں وہاں پر پولیس نے بھی بتایا، اور جس طرح آپ سب نے دیکھا ہم نے بھی اسی طرح ہی دیکھا۔ ہمارے ساتھ تو اس کے رابطے نہیں تھے، لیکن وہی ہم نے اس کو تقریباً اس کے بھائی کے چہلم پہ دیکھا، اس کے بعد ہم نے اب دیکھا، اور وہ بھی مردہ۔ اس کو گھر لایا گیا، ثانیہ کو آپ نے غسل دیا جی۔ تو کیسی اس کی کنڈیشن تھی؟ ثانیہ زہرا کے بال بہت لمبے تھے، اس کے بال اتنے کھنچے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، اور اس کا یعنی کہ پونی ٹیل بالکل اینڈ پہ جیسا تشدد اور لڑائی اور جھگڑا ہوا ہوتا ہے، بال کھینچے ہوں جیسے اس کے، اس طرح سے اس کے تھے بال۔ اس کا اتنا سلکی حالانکہ بال تھا، لیکن اس کی تو اتنی تھی کہ کتنی دیر شاید ہاتھا پائی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ۔ کا پونی ٹیل اس کو غسل دیتے ہوئے اس کو بہت احتیاط سے اتارا گیا، بہت مشکل سے اس کو کاٹا، پھر وہ ہوا، اور اس کے جسم پہ، کمر پہ، ٹانگوں پہ، بازو اور آنکھ کے اوپر، رائٹ سائڈ کی آنکھ کے اوپر اس کے نشان تھا، تشدد کے نشان تھے۔ اس کو اتنا مارا پیٹا کیا، اس کے انگوٹھے، اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کی ہڈیاں بھی ہوئی ہوں گی یقیناً اس کا، کیونکہ پاؤں کے انگوٹھے اس کے ٹیڑھے ہوئے ہوئے تھے۔ اچھا۔ زور جس طرح سے دے کر اور کسی نے سے مارا ہو یا سانس دبایا ہو، دونوں طرف سے پکڑا ہوا، اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے۔ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے اس کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، گردن لمبی ہو جاتی ہے، ایسا تھا کچھ اس کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، رپورٹس میں بھی یہی آیا کہ گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی بھی۔ تو آپ اس وقت آپ نے پوسٹ مارٹم کے لیے زور کیوں نہ دیا جب آپ ڈیڈ باڈی لے کر آئے وہاں سے؟ یہ تو اسی وقت پولیس کا کام تھا، ہمیں وہ کہتے تو ہم کیوں نہ کروا، ہم نے 5 دن بعد کروا لی ہے تو ہم اس ٹائم نہ کرواتے۔ اس وقت کس نے نہ ہونے دیا یہ سارا کام؟ یقیناً پولیس نے نہیں، جو وہاں پہ تھے فورینسک والے تھے انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ نہیں، لیکن ان کو کیا ضرورت ہے؟ گھر والوں نے کہا ہوگا، کیونکہ دیکھیں کتنی کب سے اس کی لاش جب ہمیں ملی ہے نا تو ڈیڈ باڈی ٹھنڈی تھی، تو آپ کو پتا ہے ٹھنڈی تو یہ فوراً ہوتی نہیں ہے، کتنے گھنٹوں بعد ہمیں اس کی لاش ملی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کتنی دیر انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے، پولیس کب آئی ہے، اور اس سے پہلے ان کے کئی رشتہ دار وہاں پہ آ چکے تھے، انہوں نے کیا مل کے پلاننگ کی ہے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ اس رات آپس میں دونوں میاں بیوی کا کچھ جھگڑا ہوا، کس بات پر لڑائی ہوئی جو بات قتل یا
जा पहुंची? हमें पुलिस ने तो यही बताया था कि उसके शौहर ने, अली रजा ने एडमिट किया इस चीज को कि हाँ हमारी रात लड़ाई हुई है, और मैं अपने बड़े बेटे को लेके दूसरे सौतन वाले कमरे में उसके दूसरी बीवी के पास चला गया हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं आके देखा तो ये सारा हुआ था कि उसकी डेथ हुई हुई थी। तो आगे से आपने जब देखा जाके, कौन कौन लोग थे वहां पर गए थे आप? हम सारे घर वाले ही थे, और वहाँ पे पुलिस थी, फोरेंसिक वाले थे, वो लोग खुद थे। तो आपको 5 दिन के बाद क्या ऐसी ज़हन में चीज आई कि इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए? क्योंकि पुलिस ने पहले कुछ और कहा कि ये मर्डर है, उसके बाद उन्होंने सुसाइड बना दिया, तो हम भी परेशान हो गए कि ये एकदम से कैसे केस को इन्होंने किया है। फिर जिसकी वजह से हमने फिर 5वें दिन उसका पोस्टमार्टम, अगर हमें उसी टाइम कह देते हम तदफीन से पहले उसका पोस्टमार्टम करवाते, हमें पुलिस ने किसी ने भी नहीं कहा। क्योंकि कानूनी तौर पर तो उसी वक्त पोस्टमार्टम होना चाहिए था। तो ये बातें हमें बताई जाती ना, हमारी तो हम जाहिरी बात है, हम तो सदमे में थे इतने, हमें तो बताया जाता कि यहाँ पे ये चीजें जरूरी हैं, आप करवाएं। कातलों को पकड़ने के लिए इन्होंने उल्टा छुपाया, हमें नहीं पता कि ये किस वजह से ये कर रहे हैं ऐसे। आप के मुल्जमान जो हैं अभी गिरफ्तार हैं? नहीं, कोई भी गिरफ्तार नहीं है। इवन के उनका जो घर है, हम समझे हालांकि उनको उस टाइम घर में ही नजर बंद कर देते, कोई पुलिस का डाला कोई या कुछ निगरानी में रहता वहीं पर ही उनके घर के बाहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और घर भी उन्हीं के अंडर रह पड़ा, उन्हीं के हवाले, और आराम से लॉक करके अपनी चीजें लेके इधर उधर पोश हुए हुए, जिनके साथ इतना बड़ा सान्या हो चुका है। वो बेटी हमारी मारी गई है, ससुराल में से उसकी लाश मिल रही है। मतलब है कि हमेशा बहू का ही कत्ल होता है ससुराल में, कभी दामाद तो नहीं मरा हुआ मिला ससुराल में से। कभी उस घर की बेटी भी नहीं कत्ल हुई? कभी भी नहीं। हंसमुख थी और बहुत, यानी कि वो बिल्कुल भी कोई चीज, क्योंकि छोटी उम्र थी उसकी काफी उस टाइम, कोई लड़ाकी तबीयत नहीं थी, बदतमीज नहीं थी, नाफरमान नहीं थी। इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों की आप लोगों ने? क्योंकि देखें, हम लोग हैं सादात में जब अच्छे रिश्ते आ जाते हैं ना, और वो भी इतने नीचे होके कि हमें बस आपकी बेटी चाहिए और अभी हम यूं हो जाएंगे, हम जो आप कहेंगे हम लिख पढ़ करके दे देंगे। जाहिर बात है सादात के अंदर हमें होता है कि हमने सादात में ही आउट ऑफ सादात तो हम करते नहीं है रिश्ते, जब अच्छे रिश्ते आ जाते हैं तो फिर हमें करना होता, हम कर। उनके वालिदैन ने भी यही सोच के किया है कि अच्छा रिश्ता है, प्यार मोहब्बत भी है पड़ा। इतनी वो इज्जत के साथ वो पेश आता था कि उसकी तो आंख भी नहीं उठती थी। हम तो कहते थे ज्यादा फर्मा बरदार भी नहीं है कोई। इतना वो अच्छा था बिल्कुल। कि 2 शादियां कर रखी थी, आपको उस चीज का भी इल्म ना हुआ? हमें पहली वाली शादी का तो जब वो लड़ाई करके आई थी, उसके नौकर ने हमें फोन करके, यानी कि सानिया ज़ारा के वालिद को, मेरे बहनोई को, भाई को बताया था, उनके ही घर के नौकर ने, क्योंकि वो कोई मार खाई थी उसने उनसे और वो छोड़ के जा चुका था, उसने हमें इन्फॉर्म किया था कि हाँ बेटियां भी हैं उसकी 2 और उसकी पहले शादी हुई भी है। हमें तब पता चला था। ये आपकी पसंद की थी या लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी ये वाली? नहीं, सानिया ज़ारा की उसके वालिद ने, उसकी वालदा ने, इन्होंने, हमने मिलके किया शादी, उसकी लव मैरिज नहीं थी। अब आपको आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी आ जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि ये सुसाइड है, आप मान लेंगे इस बात को? चुप करके घर बैठ जाएं आप लोग? कभी भी नहीं। वो बच्ची ऐसी थी ही नहीं, जिसके 2 मासूम बच्चे और तीसरा आने वाला हो, पेट में था उसके, तो वो कैसे ये काम कर सकती है? मैं तो आज तक मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, हमें डर लगता है सुई से भी, तो जान देना इतना आसान है क्या? और एक पढ़ी लिखी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह पाकिस्तान से बाहर कितने केस हैं जो के दब चुके हैं, जिनका एक मुअम्मा ही बन गया है मौत का, और कुछ पता नहीं, सिर्फ वही है कि हैंग करके दिखा दिया जी ये सुसाइड है, ये बना दिया है। ये बहुत इजी तरीका मुझे लगता है कि ये हमारे माशरे में है पड़ा कि किसी को भी मार के लटका दो और कह दो किया, बात खत्म, केस खत्म। देखें जी, आप लोग वडेरे भी हैं, सियासी लोग भी हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो इस माशरे में, इस मुल्क में आम आदमी के साथ क्या होगा? ये तो फिर अब इंसाफ हमें मिलना चाहिए ना। ये तो पाकिस्तान के उसमें है कि गवर्नमेंट को चाहिए, इनकी अभी तो गवर्नमेंट आई है, इनको कम से कम कुछ तो काम करना चाहिए, कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए। आपके जो बहनोई हैं वो भी तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट भी आपकी अपनी है, तो फिर भी इंसाफ के लिए इतनी मुश्किल क्यों? आप देख लें जो हालात हैं इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं, कहीं इंसाफ कहाँ मिलता है? इंसाफ और हक के लिए बोलना पड़ता है। ये हम मुहर्रम क्यों मना रहे हैं? ये भी तो एक एहतजाज ही है ना, जो 1450 साल पहले हुआ, और आज हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए कर रहे हैं। सानिया ज़ोहरा कत्ल हो गई या उसने सुसाइड कर ली? मजलिस स्टार्ट होने वाली थी, जिस तरह सो के इंसान उठता है, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया हुआ था, हमें तो इसी तरह एकदम खबर आई है और हमारे पर तो क़यामत आ गई कि ये क्या हो गया। पहले हम सोचते थे, उसको मना करते थे, समझाते भी थे, प्यार से उसकी हमारे साथ दोस्ती बहुत थी, लेकिन वो यही कहती थी कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, और बेटे खास तौर पे हो गए हैं, चलो बेटियां भी नहीं है मेरी, बेटे हो गए हैं तो ये बेहतर हो जाएगा, शायद ये सुधर जाए।
वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदा थी जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल की जो चेयरपर्सन भी हैं हिना परवेज भट्ट, वो आपके घर आई, आपके साथ हमदर्दी का इजहार किया। पहले हमसे उन्होंने पूछा है। अच्छा। सामने ही बैठी हुई थी एएसपी अनम, तो वो बैठी हुई थी, उनसे उन्होंने कहा जी इन्होंने तुम हमें ये नहीं कहा, इन्होंने हमें ये नहीं कहा। सारी बात सुनने के बाद हमारी वो उन्होंने कहा हमें पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं अच्छा। बताया। फिर मैं ये हैरान हूँ कि आज सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम हो रहा है तो अभी रिपोर्ट नहीं आई, तो ये हिना भट्ट साहिबा ने कैसे अपने पेज पे ये डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। आपको क्या कह के गई थी वो? कि हम आपके साथ हैं और हम इंसाफ करेंगे, और यही है कि भाई मुझे ये मर्डर केस लग रहा है। अब आप मरियम नवाज को या पुलिस अफसरान को अब क्या कहेंगी, क्या मुतालबा करती हैं? हमें इंसाफ चाहिए, सानिया ज़ारा को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दें। हमारी बेटी का जो इतना तशद्दुद करके कत्ल किया गया, ऐसी आखिर क्या वजह थी? देखने वालों को भी यही कहेंगे कि हमारे साथ, हमारी सानिया ज़ारा के साथ इंसाफ उसको दिलाएं, हमारी आवाज़ बने और हक और सच का साथ दें। ऐसे कितने कातिल फिर रहे हैं खुलेआम। बहुत शुक्रिया। सानिया ज़ोहरा की खाला का कहना था सानिया ज़ोहरा को इंसाफ दें। आप सब देखने वालों से भी उन्होंने अपील की है कि सानिया के साथ खड़ा रहे और इस सैयदजादी को इंसाफ दिलाएं। हिना परवेज भट्ट भी आई जो वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदा थी, हमारे पास आई। हमने समझा कि हमारे दुखों का मुदावा करने आई हैं, हमारे जख्मों पर मरहम रखने आई हैं, लेकिन बहुत अफसोस हुआ जब वो लाहौर पहुंची, उनका पेज देखा तो मरहम की बजाय जख्मों पर नमक डाला और हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। आज अहले मुल्तान भी हिना परवेज भट्ट के इस रवैये पर बहुत ज्यादा गम गुस्से में है। सानिया ज़ोहरा की आवाज बने, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को फैलाएं, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सानिया ज़ोहरा का जो कातिल है उसको सजा मिल सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।